ବ୍ୟବହାର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମନ ମନ୍ଦିର, ଆହାର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର, ବିଚାର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଯାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ, ବ୍ରତ, ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 8 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଦ୍ରବ ମାସ 23 ଦିନ, ସୋମବାର, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, ପ୍ରତିପଦା ତିଥି, ଯାହା ରାତ୍ରି 9:03 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ରାତ୍ରି 8:38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଯାହାକି ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାକି ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି ଦିବା 2:52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 5:34। ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 5:51। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ପୂର୍ବ ଦିଗେ, ରାତ୍ରି 9:03 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହିବ। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଯାହା ଦିବା 2:52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାହାକି ରାତ୍ରି 8:38 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ସେହିଭଳି ପୁଣି ରାତ୍ରି 9:03 ପରେ ପୁଣି ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଫଳ ରହୁଛି ବଂଶହାନି, ତତ୍ସହିତ ପଶୁହାନି। ଆଜି ପ୍ରତିପଦାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ପାଣି କଖାରୁ, ତତ୍ସହିତ ବୋଇତ କଖାରୁ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଅପର ପକ୍ଷ ପିତୃ ତର୍ପଣ ଆରମ୍ଭ, ତତ୍ସହିତ ଜିହ୍ନା ଓଷା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ। ଆଜିର ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା, ଆଜି ହେଉଛି ଅପର ପକ୍ଷ ପିତୃ ତର୍ପଣ ଆରମ୍ଭ, ଯାହା ଅପର ପକ୍ଷର ସାମରିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମହାଳୟା ବିଧିରେ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାର୍ବଣ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତିଳ ତର୍ପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଧ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପିଣ୍ଡଦାନ ଓ ତିଳିତର୍ପଣରେ ଯାହାକି ବାର ଦୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଦୈନିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ, ଅଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିୟମରେ ଦୈନିକ ତର୍ପଣ କରିବେ। ଶେଷ ଦିନ ତଳିତର୍ପଣ କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ। ମାତ୍ର ଏହି ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ତଳିତର୍ପଣ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର, ଜନ୍ମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଜନ୍ମ ତିଥି, ତ୍ରିପଦା ନକ୍ଷତ୍ର, ଶୁକ୍ରବାର, ନିନ୍ଦା ତିଥି ଓ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ପାତ ଯୁଗ, ତତ୍ସହିତ ଯାହାକି ତ୍ରହାସ୍ପିଥି ତ୍ୟାଗ କରି ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତର୍ପଣ କରିବା ବିଧେୟ। ତେବେ କେବଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବା ପିତୃ ମୃତାହ ତିଥିରେ ତର୍ପଣ ଓ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ଉପରୋକ୍ତ ତିଥି ଯାହାକି ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦି ଦୋଷମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପକ୍ଷରେ ଯାହାଙ୍କର ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସହ ଏକତ୍ର କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ମାତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼ିଲେ
ବିଶ୍ୱଦେବ ପିତୃ ମାତୃ ମାତାଙ୍କର 4ଟି ପୁତ୍ର କ୍ରମରେ ପକାଇ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏକାଦିଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପକ୍ଷରେ ପାର୍ବଣ ବିଧିରେ ମହାଳୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସହ ଏକତ୍ର କରିବେ, ମାତ୍ର ଏକାଦିଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା ଯାହା ଦିବା 7 ଘଟିକା 4 ରୁ ଦିବା 8 ଘଟିକା 38 ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ରାହୁ କାଳ ସହିତ କାଳ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 2 ଘଟିକା 59 ରୁ ଦିବା 4 ଘଟିକା 33 ମଧ୍ୟ ରହିଛି 12 ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 10 ଘଟିକା 1 ରୁ ରାତ୍ରି 11 ଘଟିକା 35 ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି କାଳରାତ୍ରି। ତେଣୁ କାଳରାତ୍ରି, ରାହୁ କାଳ, 12 ବେଳା, କାଳ ବେଳା ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ ଦିବା 7 ଘଟିକା 3 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 10 ଘଟିକା 22 ରୁ ଦିବା 12 ଘଟିକା 46 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 4 ଘଟିକା 34 ରୁ ଦିବା 4 ଘଟିକା 47 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା 36 ରୁ ରାତ୍ରି 9 ଘଟିକା 2 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 11 ଘଟିକା 36 ରୁ ରାତ୍ରି 1 ଘଟିକା 50 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହମାନେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କେତେକାଂଶରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାହାକି କଳହ ବା ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ। ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ସହିତ ଅତି କ୍ଷଣ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଯୋଗ ବନଉଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ପରିବାର ବର୍ଗ ସହଯୋଗୀ ତତ୍ସହିତ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର
ଯୁଗ ବନଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଯଦି ଥିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ନିଜର ଦବଦବା ବଢିପାରେ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ସାହର ଦିନ। ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଧାର ଉଧାର ଆଜି ଫେରସ୍ତ ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଭୟଯୁକ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନ ହୋଇପାରେ, ବିଳମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଏବଂ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବିରୁଦ୍ଧ ଆବାସ ଆସିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଟିକେ ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଂଯମତ ସହକାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ନିଜକୁ ସଂଯମତା ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସହିତରେ ଆପଣ ଆଦୌ କଳହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହାକି ଲସ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନେକ ବିଚଳିତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆପଣ ଆଜି ଜଗି ରଖି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାପ ବଢିପାରେ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଠିକ ସେ ନ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି
से कार्य आपण अनेक प्रकार बाधा सृष्टि होई पारे एवं आपण को बहुत कष्ट सहिबा को पड़ी पारे। आज कर्कट राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को आपण को हताश करि पारे, कार्य चाप वृद्धि होबार चांस रहउची। तेणु निजर कार्य प्रति सचेतन रहंतु। कार्य करिबा पूर्वरु प्रथम योजना प्रस्तुत करी कर्कट राशि व्यक्ति कार्य करंतु, देखिबो किछि मात्रा रे आपणकर कष्ट जहाँकि लाघव होई पारे। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति माने टिके स्थिरता अवलंबन करने सहित छात्र छात्री मानक पई आज उत्तम दिन होई न पारे। आज कर्कट राशि व्यक्ति जहाँकि जो माने प्रेम दुनिया रे जड़ित अछंती आज टिके मधुर वार्तालाप करंतु। कौनसी आपण प्रेम जनित क्षेत्र रे कलह जुक्ति तर्क कथावार्ता करंतु नाही, जहाँ आपनक पई भलो हेबो। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित किछि मनांतर जुग रहुछि, तेणु आवश्यक स्थले आपण चुप रहंतु। देखिबा आपनकर किछि संपर्क खराब हबो नाही परिवार बंधु वर्ग क्षेत्र रे। आज जहाँकि कर्कट राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण अनेक प्रकार बाधा आसी पारे, बरं क्षति सहिबार चांस रहुछि। तेणु कोनोसी व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। तेबे जो माने दैनंदिन व्यापार वाणिज्य करूछंती टिके हाते मापी चाखंडे हिसाब रे कार्य करंतु, जहा आपनको पई भलो हेबो। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति नूतन व्यापार वाणिज्य किछि निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु। स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपनकर आज स्वास्थ्य अनेक प्रकार खराब होबार चांस रहउछि। जदि पूर्वरु आपनकर स्वास्थ्य समस्या थिबो तबे निश्चित सावधान सहित खाद्य पेय प्रति निश्चित सचेतन रहंतु। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 2, भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य क्षेत्र रे आपण को आगो को बढ़िबा सहित आपणकर मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवार संपूर्ण जुग रहउची। आज सिंह राशि व्यक्ति कंपटीशन क्षेत्र रे जदि भाग नउछंती सेथिरे विजय होवार संपूर्ण ग्रह माने आपनको साथ देउछंती। तेबे सिंह राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आगो को बढ़िबा सहित कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करिवार संपूर्ण जुग रहउची। तेबे आज आपण प्रत्येक कार्य को क्षण समय रे संपूर्ण करिवार क्षमता आपनको पाखरे देखा देबो, जहा आपनको भाग्य चक्र जणा पडुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आपण ऑफिस जनित कार्य क्षेत्र रे किछि नूतन कार्य रे भाग नै पारंती बा आपनकर पद उन्नति होई पारे। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति आपनकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करिवा सहित प्रशंसार पात्र बनि जाई पारंती उपरस्थ कर्मचारी तो क्षेत्र रे एवं आपन को समस्त सहाय्य करिवे। परिवार वर्ग बंधु वर्ग तत्सहित सहयोगी मध्ये आपन को दैनंदिन कार्य रे संपूर्ण सहयोग करिवा, ऑफिस जनित कार्य रे मध्ये सहयोग करिवार संपूर्ण जुग बनउछि। आज सिंह राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र जो माने कार्य करूछंती आज आपनकर पद मर्यादा वृद्धि करिबा सहित आपनकर दबदबा बढ़िबो। आपन कथा को समस्त सम्मान दबार अनेक चांस रहउची। आज सिंह राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो सेथरे अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण जुग रहउची। आज सिंह राशि व्यक्ति जहा कि प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप करिवार शुभ जुग रहउची। तत्सहित आज यदि कोनोसी विवाह वा मांगलिक कथावार्ता करिबा पई आलोचना रखुचंती ताहा आपनको पई लाभदायक होई पारे। आज जहा कि सिंह राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे मधुर वार्तालाप सहित नूतन वार्तालाप पई उत्तम जुग रहिबा सहित परिवार वर्ग एवं बंधु वर्ग सहित उत्तम संपर्क रहिबार संपूर्ण ग्रह माने आपनको सहयोग करूछंती। आज सिंह राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिबा सहित नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपनको संपूर्ण सहयोग करूछंती। तेबे आज जहा कि सिंह राशि व्यक्ति पूर्वरु करिथिबार परिश्रमर फल प्राप्त करिबा सहित देइथिबा अर्थ जनित क्षेत्र रे आज बाकी अर्थ फेरी पाई पारंती। आज सिंह राशि व्यक्ति अर्थ संचय करिबा सहित किछि अनावश्यक खर्च मध्य परिवार जुग बनउछि, तेणु एहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज सिंह राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कोनोसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। तेबे सिंह राशि व्यक्ति जदि कोनोसी कार्य दूर यात्रा करिबा पई जाउछंती
से कार्य निश्चित सफलता प्राप्त करिवार उत्तम जुग बनाउछि। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 9। भाग्य रंग आपण हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य आपण सफलता पाइबा सहित मन सदाबले प्रसन्न रहिबार पूर्ण जुग रहुछि। दैनंदिन कार्य आगक बढ़िबा सहित नूतन गुरुत्वपूर्ण कार्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपण को संपूर्ण सहयोग करूछंती, जहा कन्या राशि व्यक्ति भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य आगक बढ़िबा सहित ऑफिस जनित कार्य करुथिले आपणकर कार्य आज सहयोग मिलिबा सहित आपणकर कार्य कौशल समस्तंकु दृष्टि आकर्षण करि पारे। आज कन्या राशि व्यक्ति नूतन कार्य भाग नबार उत्तम जुग बनाउछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दबदबा वृद्धि करिवार चांस रहुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य ग्रह उत्तम जुग बनाउछि। आज कन्या राशि व्यक्ति नूतन प्रेम वार्तालाप पई आज भल दिन होई न पारे। तेबे जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती मधुर संपर्क बजाय रही पारे, किंतु परिवार वर्गक सहित विशेष करी स्त्री पुत्रक सहित किछि मनांतर जुग रहुछि। बाकी परिवार सदस्यक सहित आपनकर भल संबंध रहिबार पूर्ण जुग रहुछि। तत्सहित बंधु वर्गक सहित मध्य आपनकर संपर्क स्थिरता अवलंबन करि पारंती, जहा कन्या राशि व्यक्तिक भाग्य चक्र जणा पडुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे जहा कि आपण आशा ठारू किछि मात्रा रे लाभ अधिक करि पारंती, जहा आपनक भाग्य चक्र रु जणा पडुछि। तेबे नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपनकु संपूर्ण सहयोग करूछंती। आज कन्या राशि व्यक्ति अर्थ मध्य संचय करिवार जुग बनाउछि। आज कन्या राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपनकर स्वास्थ्य किछि समस्या रहिबो नाही। जदि पूर्वरु स्वास्थ्य किछि समस्या थिबो आज समाधान होबार चांस जुग बनाउछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज दूर यात्रा जदि कोनोसी कार्य पई जाउछंती तेबे आपनकर आशा अनुसार निजर कार्य सफल प्राप्त करि पारंती। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 7। भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज आपनकर मानसिक चाप अशांति परिवेश सृष्टि होई पारे, तेणु दैनंदिन कार्य प्रति निश्चित सचेतन रहिबा सहित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजकु दूरता अवलंबन निहाती आवश्यकता रहिछि। आज तुला राशि व्यक्ति ऑफिस जनित कार्य रे आपण किछि हताश होई पारंती, कार्य रे असहयोग करि पारंती। सहकर्मी परिवार वर्ग किबा उपरस्थ ऑफिसर जहा पई आपण मानसिक चिंता वृद्धि होबार चांस रहुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आपणकर कार्य त्रुटि, तेणु यहा प्रति निश्चित सावधान रुहंतु। आपण उपरस्थ कर्मचारी को कार्य अनुसार बा तांको कहिबा अनुसार कार्य करंतु। देखिबे आपणकर कार्य किछि मात्रा रे आपणकर कष्ट बा कार्य चाप वृद्धिर कमी जीवो। तेबे आज तुला राशि व्यक्ति जहा कि छात्र छात्री मानक पई विशेष उन्नतर दिन होई न पारे। आज तुला राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करुथिया व्यक्ति मानक पई आज जहा कि किछि मात्रा रे मनांतर जुग बा कार्य रे अस्थिरता देखा देई पारे, तेणु आपनकर वैचारिक मतभेद देखा देई पारे। तेणु तुला राशि व्यक्ति यहा प्रति सचेतन रुहंतु। आज तुला राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सेमानक पई आज विशेष दिन भल होई न पारे। नूतन प्रेम वार्तालाप पई दूरता अवलंबन करिबा सहित जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप करिबा पई चेष्टा करंतु। आवश्यक स्थले आपण चुप रहंतु, कोनोसी कलह जुक्ति तर्क करंतु नाही, नहले संपर्क रे छिन्नता आसी पारे। आज तुला राशि व्यक्ति परिवार वर्ग एवं आपणकर बंधु वर्गक सहित किछि निज भितरे मनांतर जुग बा कोनोसी वैचारिक मतभेद देखा देई पारे, तेणु यहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपण निश्चित अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण जुग रहुछि, जहा कि तुला राशि व्यक्ति पूर्वरु करिथिबा क्षति
आज ताहा पूरण करिवार अनेक चांस रहुछि जहाँकि व्यापार वाणिज्य पई आज उत्तम जुग बनाउछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति ठारू टिके दूरता अवलंबन करंतु जहाँ आपनको पई भलो हेबे। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज आपणकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य हानि जुग रहिबा सहित कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करूछंती ताहा आपणको असुविधारे पड़ी पारंती, तेणु या प्रति ध्यान देवार आवश्यकता रहिछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 5। भाग्य रंग आपण कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपणको आज 70% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिपा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज जहाँ कि निजर कार्य प्रति टिके मानसिक चाप वृद्धि होई पारे, अशांति परिवेश सृष्टि होई पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करिबा सहित मन को स्थिरता रखंतु। कौनसी कार्य करुथिला बेले समस्त कार्य को दुई थर भाबी कार्य करंतु, नहले कार्यर त्रुटि हबा सहित कार्य विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि करिबा सहित आपनक कार्य कौशल क्षेत्र रे अनेक विरुद्ध आवास आसीबा सहित जुक्ति तर्क कलह होबार चांस रहुछि। आपण मानसिक स्तर रे दुखित मध्य होई पारंती जहाँ बिछा राशि व्यक्ति को भाग्य चक्रु जणा पड़ुछि। तेबे ऑफिस जनित कार्य क्षेत्र रे आपण को निजको संयमता निहाती आवश्यकता रहिबा सहित बिछा राशि व्यक्तिंकर कार्य करुथला बेले आपण योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु, देखिबे किछि मात्रा रे आपणकर बाधा बा त्रुटि जहाँ कि कम हबो जहाँ आपणको भाग्य चक्र जणा पड़े। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करुथिले निजको स्थिरता अवलंबन करंतु। आवश्यक स्थले आज कौनसी कार्य पई दूर यात्रा न करंतु। जदि दूर यात्रा करूछंती बिछा राशि व्यक्ति आपणकर से कार्य सफल होई न पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति जदि शिक्षार्थी विद्यार्थी होइथिबे टिके सावधान रहंतु, कारण आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि। आज बिछा राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती आपणकर आज भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि, तेणु प्रेम संबंध रे आपण कलह जुक्ति तर्क को साथ माने आपण से स्थान आदु दियंतु नाही। जुक्ति तर्क होउथिले आपण चुप रहंतु, देखिबे आपणकर प्रेम संपर्क भलो रहिबा सहित नूतन प्रेम वार्तालाप पई दूरता अवलंबन करंतु। बिछा राशि व्यक्ति आज परिवार वर्ग एवं बंधु वर्गक सहित भलो संबंध रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज बिछा राशि व्यक्ति जहाँ कि व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार समस्या आसीबा सहित क्षति मध्य सामना करिबा आकु पड़ी पारे। तेणु जो माने दैनंदिन व्यापार वाणिज्य करूछंती हाते मापी चाखेंडे चाल हिसाब रे कार्य करंतु जहाँ आपनको पई लाभदायक हेबो। तेबे बिछा राशि व्यक्ति नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु। अनावश्यक खर्च ठारू निजको दूरता रखंतु जहाँ आपनको पई भलो हेबे। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्वरु जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आहुरी दुई गुणित होबार खराब होबार अनेक चांस रहुछि, तेणु या प्रति निश्चित सावधान रहंतु। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 3। भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य रे आपण सफलता प्राप्त करिबार उत्तम जुग रहुछि। आज धनु राशि व्यक्ति कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपण को संपूर्ण सहयोग करूछंती। आज धनु राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य अति उत्साह अति क्षण समय रे संपूर्ण करिबार क्षमता आपण को पाखरे देखा देबो। तेबे आज धनु राशि व्यक्ति जहाँ कि ऑफिस जनित कार्य जो माने जड़ित थिबे सेमानक पई आज एक जहाँ कि सफलतार दिन आपणकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करि पारे, जहाँ धनु राशि व्यक्ति भाग्य चक्र जणा पड़ुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज आपणकर कार्य गुड़िक जहाँ कि पदोन्नति हबा सहित नूतन कार्य रे मध्य जोग देई पारंती, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जणा पड़ुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज सहकर्मी परिवार वर्ग एवं उपरस्थ कर्मचारी मध्य आपनको निजर कार्य रे सहाय्य करिवार पूर्ण जुग बनउछि। आज धनु राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर मान सम्मान वृद्धि होबार अनेक चांस रहुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज जो माने शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज संपूर्ण ग्रह माने आपनको शुभ जुग दृष्टि देखुथिबारु
आपणकर इंटरव्यू एग्जाम रे आपण निश्चित अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करि पारंती। आज धनुराशि व्यक्ति कौनसी विवाह जनित कथावार्ता जदि आलोचना रखिचंती ताहा आपणक पई लाभदायक हेबो, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुची। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज नूतन प्रेम वार्तालाप पई ग्रह माने आपणक संपूर्ण सहयोग करूछंती। तेबे धनुराशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप सहित अति आनंद रे दिन कटिबार सुजोग देई पारे। आज धनुराशि व्यक्ति परिवार वर्ग एवं आपनकर बंधु वर्गक सहित अति आनंदर दिन कटिबा सहित पूर्वर जदि किछि समस्या थिबो ताहा समाधान होबार अनेक चांस रहउछि। आज धनुराशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिबार संपूर्ण ग्रह माने आपनकु सहयोग करूछंती। नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नवा पई संपूर्ण जुग भलो उत्तम रहउछि। आज जहाँकि धनुराशि व्यक्ति देइथिबा धार उधार रो आपण फेरस्त पाइबार चांस रहउछि। आज धनुराशि व्यक्ति जहाँकि आज आपण अर्थ मध्य संचय करिबार संपूर्ण जुग रहउछि। आज धनुराशि व्यक्ति कोनोसी कार्य पई दूर यात्रा करूछंती सेथरे निश्चित सफलता प्राप्त होबार जुग निश्चित आपनक भाग्य चक्र जणा पड़ुछि। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज आपनकर जहाँकि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण मानसिक स्तर रे मध्य सुस्थ रहिबा सहित स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कोनोसी स्वास्थ्य समस्या आज रहिबो नाही। आज धनुराशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 1, भाग्य रंग आपण हळदी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिपा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपनक पई उत्तम दिन होई न पारे, अनेक प्रकार समस्या सृष्टि होई पारे। तेणु प्रत्येक कार्य आपण योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु। कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू मकर राशि व्यक्ति दूरता अवलंबन करंतु। आज मकर राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपण हताश होई पारंती। तत्सहित ऑफिस जनित कार्य रे आपणकर कार्यभार बढ़ी पारे, जहाँ पाई मानसिक स्तर रे आपण दुर्बल अस्थिरता होई पारंती। एवं मकर राशि व्यक्ति कार्य त्रुटि जुगु आपण उपरस्थ ऑफिसर को ठारू जहाँ की गाली सुनी पारंती। तेणु यहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज मकर राशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करुथबा व्यक्ति माने निजकु स्थिरता अवलंबन करंतु, जहाँ आपणक पई भलो हेबो। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज विशेष भलो दिन होई न पारे, कारण आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहउछि। तेबे नूतन प्रेम वार्तालाप क्षेत्र जो माने इच्छा व्यक्त करिसंती ताहा आपणक पई आदु भलो दिन होई न पारे। जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती निजकु संयमता रखंतु। तत्सहित मकर राशि व्यक्ति कथावार्ता बेले आत्मसंजोता एवं पटु कथा आदु कहंतु नाही, नहले आपणक संपर्क रे विघ्नता आसी पारे। आज मकर राशि व्यक्ति परिवार वर्ग बंधु वर्गक सहित किछि मनांतर बा जुक्ति तर्क होबार चांस रहउछि। तेणु आवश्यक स्थले मकर राशि व्यक्ति एहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज मकर राशि व्यक्ति जहाँ कि दूर यात्रा कोनोसी कार्य पई जाउछंती सेहा सफलता होबा भारी कष्टकर, जहाँ आपनक भाग्य चक्र जणा पड़ुछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आशा अनुसार सफलता पाई न पारंती, बरं क्षति आपनकु सामना करिबा को पड़ी पारे। आज मकर राशि व्यक्ति नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करिबा सहित आपण धार उधार करंतु नाही, जहाँ आपनक पई भलो हेबो। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य अनेक प्रकार समस्या सृष्टि होई पारे, जहाँ मानसिक स्तर रे दुर्बल सहित पूर्वर जदि रोग समस्या थिबो आज ताहा वृद्धि होबार अनेक चांस रहउछि। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 8, भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंक विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य रे सफलता पाइबा सहित ग्रह माने आपण को संपूर्ण सहयोग करूछंती। आज कुंभ राशि व्यक्ति जे कोनोसी कार्य रे हाथ दियंतु ना काहे से कार्य निश्चित सफलता पाइबा सहित पूर्वरु अटकी जाइतिबा कार्य मध्य आपणकर संपूर्ण क्षण समय रे होबार जुग रहउछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति
ଯାହାକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବାର ବର୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ତତ୍ସହିତ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ବନି ଯାଇପାରନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଉନ୍ନତର ଦିନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦବଦବା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଯୋଉମାନେ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଅର୍ଥ ଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସାବଧାନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆଜି ବିଳମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିରତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ସହଯୋଗ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଦେଖି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆଜି ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆପଣ ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନାନ୍ତର ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଆସିପାରେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ହିସାବରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର ଉଧାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
जहाँ आपणक भल हे तेरे मीन राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य जदि समस्या थी आज ता द्विगुणित होबार चांस रोचे। आज मीन राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहाँकि 7 भाग्य रंग आपण हालुका हलदिया रंग व्यवहार करें एवं ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दौरान। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।